Así que iglesia, Jesus is supreme. Jesús es supremo, He's supreme as head. como cabeza. He unifies Unifica and he perfectly sustains and supports y perfectamente sostiene y soporta all of its building. todo el edificio. Sometimes we can crack the building of the church. A veces podemos ver fracturado el edificio de la iglesia de Dios. Let's just be straight. Seamos francos. The church La iglesia isn't built. no está construida. Like, look at the floor. Mira el piso, por ejemplo. This isn't how the church is built. Esto así no es como la iglesia está construida. Listen, the only thing that's like this, La única cosa que es como esto, that's solid, que es sólido, that has no cracks, que no tiene grietas, is Jesus. es Jesús. Because he's the foundation. Porque es la fundación, He's the rock. la roca, He's the cornerstone. es la piedra angular, He's the head. la cabeza. But every other part of the church, Pero cada otra parte del cuerpo de la iglesia, every one of us cada uno de nosotros are broken somos quebrantados, pieces put on one another. somos piezas quebradas puestas unas sobre otras. Do you know why? ¿Sabes por qué? We're like little jars of clay Somos como pequeños vasos de barro that have much brokenness, que tienen grietas, so that así que the all-surpassing power el poder que es exaltado of God, de Dios, when he's in the church, que habita en nosotros o en los vasos de barro, when he's in these jars, en estos barros, shines through brille y sea lo que realmente reciba la gloria. his glory Porque la gloria in his gospel, del evangelio his glory es gloria in all that he is, en todo lo que Él es, as your head, como tu cabeza, as everything you need, todo lo que necesitas, as perfectly everything you need. perfectamente todo lo que necesitas. The church Así que iglesia, isn't built no está edificada with well put together pieces of brick. en piezas perfectamente diseñadas y acomodaditas. Any church Toda iglesia that you ever walk into, que en la que tú vayas a entrar and it comes off as y es rápido esto que pasa, they're just put together son elementos acomodados and they're just nice and tidy, y a veces quieren lucir como que están todos apretaditos y bonitos, be on guard, church. pero cuídense de su iglesia, May it not be so of you. que no sean muchos de ustedes. I know your pastor. Conozco a su pastor, I love him. lo amo, I trust him. confío en él, And I believe much better concerning all of you, creo buenas cosas también para ustedes, that isn't even going to be named among us. que ni siquiera se va a nombrar entre nosotros, That we're not going to be a church que no seremos una iglesia that tries to be well put together. que trata de ser como elementos bonitos, acomodaditos y que quieren lucir nada más bien. No matter how much the world tries to get you to believe that that's good, Sin importar cómo el mundo te quiera hacer creer que la pose nada más es bueno, Jesus reminds you, Jesús te recuerda his church que su iglesia isn't built on perfect people. no está edificada sobre personas perfectas, It's built on the perfect head himself. está edificado sobre el perfecto And it's built with imperfect people y está edificado con personas imperfectas to show all the glory para que toda la gloria and all the gospel en el evangelio of the Lord del Jesus Señor Jesucristo is at work in this church. florezca o opere dentro de la iglesia. So never forget that. Así que no olviden eso.